झुक के लोग जाते हैं, बाबा की क्या करामत है? आपकी मुबारक के साथ नकाब पड़े रहते, एक भी अगर वो जाता था तो चली पड़ी, यानी पेड़ पौधे से। अस्सलाम वालेकुम, की हाल है मेरे सारे भैन भरावां? ठीक हो, खुश रहो, शाद रहो ते आबाद रहो। अपनी नवी इंटरस्टिंग जी वीडियो लैके तुहाडी खिदमत दे विच एक बारी फेर हाज़र हां। अज दी वीडियो ते कमाल दी वीडियो, बरेलवियां दी ऐसी अजाब जिन्हों वेख के ते सुन के तुहाडी अक्ल दंग रह जाए। बड़ियां बड़ियां चीज़ां उन्होंने आजाद कर छड्डियां, उन्होंने इस तरह के काम कर छड्डे आ कि दूसरे मजहब वाले जिहड़े ना वो भी हैरान रहंदे कि मुसलमान ये किहड़े रस्ते ते टुर पए आ ते किहड़े मूँह नाल कहंदे कि असीं मुसलमान। हुण इस तरह की आजाद की वीडियो मैं तुहानूं विखाण लगी ना, तुसीं खुद फैसला करना ये मुसलमान कहाण दे काबल आ या हिंदुआं तो भी बदतर है। आओ सब तो पहले ये वीडियो देखने हैं, उस तो बाद इत्ते मजीद गल भी करांगे। उस तो पहले तुसीं करना साडे चैनल नूं सबसक्राइब। ओ मेरे भैन भरा जिन्हां ने चैनल सबसक्राइब किया, बहुत बहुत शुक्रिया। यकीनन तुसीं ओ लोग हो जिहड़े इस्लाम नूं फैलाना चाहते हैं ते कुरान दे उत्ते अमल करते हैं, माशाअल्लाह। ते वीडियो जिहड़ी आ तुसीं शेयर करनी है, ये वीडियो ते लाजमी शेयर करियो। इहदे नाल इन्हां लोकां दे अकीदे, इन्हां दीयां बिदतां खुल के सामने आंदियां। बहुत सारे लोग जिहड़े आ सबक हासिल करते हैं ते सानूं अल्लाह पाक अजर अजीम अता करेगा इंशाअल्लाह। ते वीडियो नूं लाइक भी करना, साडी हौसला अफजाई हुंदी है। आओ हुण वीडियो वेख। कहते हैं इंजीनियर साहब बहुत सख्त है। सरकार शुक्र करो हजरत उमर नहीं जिंदा, मैं तो सिर्फ जुबान से करता हूं। हजरत उमर ने तो बुलडोजर चलाने थे तुम्हारे इन सारी चीजों के ऊपर, कोई लिहाज नहीं करना था, चुप के परे मारना सी। तमाशा लगाया हुआ है। अभी अगले दिनों इंडिया से एक वीडियो आई है, वहां पे एक काबा बनाया हुआ है जाली उन्होंने। ये सरकार की बारगाह है, ये काबा जैसा गिलाफ पे काबा में चढ़ा हुआ है, उसी तरीके से यहाँ पे भी चढ़ा हुआ है। जी मोहम्मद लाहौरी यहाँ तशरीफ लाए जी, यहाँ हावी लगाया, हज के लिए रवाना हो रहे थे तो यहाँ आ गए। जब हज का वक्त निकल गया तो आपस में कहने लगे कि अब तो हमारा हज का वक्त निकल गया, रोने लगे। तो आपने फरमाया कि मेरे 7 चक्कर लगा लो, मेरे 7 चक्कर लगा लो। शेख मोहम्मद लाहौरी ने 7 चक्कर लगाए तो कह रहे हैं कि मैं काबे में घूम रहा हूँ, तो कह रहे हैं कि मैं काबे में घूम रहा हूँ। तो इसलिए घूमा जाता है यहाँ, तो इसलिए घूमा जाता है यहाँ। हाजत मंदान जितने जाते हैं बस यहीं से हाथ उठा देते दुआ मांगते हैं। अच्छा, यहाँ पे अदब से झुक के लोग जाते हैं, बाबा की क्या करामत है? आपकी फेर मुबारक के साथ नकाब पड़े रहते, एक भी अगर वो जाता था तो चली पड़ी, यानी पेड़ पौधे से सब सिद्धारे तो जाते। एक भी अगर वो जाता था तो चली पड़ी, यानी पेड़ पौधे से सब सिद्धारे तो जाते। वैसे दुनिया में मुख्तलिफ जगह पे काबे के मॉडल हैं, वो हाजियों को ट्रेनिंग देने के लिए। ईरान में भी वो करवाते हैं, इंडोनेशिया मलेशिया में भी, वो चीज अलग है। ये मॉडल जो है वो ट्रेनिंग वाला मॉडल नहीं है। ये उन्होंने ओरिजिनल काबा बनाया हुआ है पूरा, उसके ऊपर वो गुलाफ चढ़ा हुआ है और बकायदा उसके मुतवल्ली का इंटरव्यू है। उससे जाके पूछा कि जनाब ये क्या है। उसने ये नहीं कहा हाजियों को ट्रेनिंग दे रहे हैं, उन्होंने कहा जी यहां कोई बुजुर्ग थे, ठीक है, तो उनका कोई मुरीद था, उसने जाना था हज के ऊपर, वो उसकी सवारी छूट गई तो यहां आया, वो बड़ा गमगीन था, तो उन्होंने कहा तू मेरी चारपाई के साथ फेरे काट ले तो तेरा हाजी दरी हो जाएगा। हाँ जी, ज़ाहिर है जब आप कहेंगे मुर्शिद दा दीदार वे बाहू मनु लख करोड़ा हजा हूं, बिल्कुल जाहिर है, साबित हो गया। सुल्तान बाबू ने फरमाया ना, जब हम कहते हैं इय्याका नअबुदु व इय्याका नस्तईन, तो ये आगे से पढ़ते हैं जी सुल्तान बाबू ने कहा है सुन फरियाद पीरा दिया पीरा मेरी फरियाद सुनी कर तर के वो। तो यहां पे भी सुल्तान बाबू ने कहा ना मुर्शिद दा दीदार वे बाहू मनु लख करोड़ा हजा हूं। आपको पता है कुछ साल पहले जो राणा सनाउल्लाह साहब है नून लीग के, उन्होंने नवाज शरीफ साहब के लिए शेर पढ़ दिया था। उसमें मेरी वीडियो आई थी कि सिर्फ राणा सनाउल्लाह नहीं फारग होएगा, हाँ बाबे भी गए। हाँ, जदू तुहाडे बाबे कहणगे कि मुर्शिद दा दीदार वे बाहू मनु लख करोड़ा हजा हूं, तो फिर पीटीआई वालों के लिए इमरान खान का दीदार लाख करोड़ा हजा ही होगा, नून लीग वालों के लिए नवाज शरीफ का दीदार लाख करोड़ा हजा ही होगा। कुरान और हदीस की रोशनी में नहीं, तुम्हारे बुजुर्गों की तालीमात की रोशनी में, जो हम आपको चीख चीख के कह रहे हैं कि मरने से पहले ऐ मुसलमान कर ले इस पे गौर, किताबों का खुदा और है बाबों का खुदा और। तो वो बकायदा वो कह रहे हैं जी इसलिए हम यहां तवाफ करते हैं, और वो हज के इक्विवेलेंट बनाया हुआ है। यहां पे भी आप चले जाए जो सेवन शरीफ है, वहां पे उन्होंने बकायदा वो जमजम के इक्विवेलेंट भी है, वो कीचड़ वाला एक बनाया हुआ है, वो काला स्याह किस्म का कीचड़ लोग पी रहे होते हैं वहां से, वो उसके इक्विवेलेंट है। और पता नहीं उन्होंने क्या कुछ वहां पत्थर भी मारते हैं। हालांकि पत्थर तो सारे इन मज़ारात के ऊपर पड़ने चाहिए, क्योंकि मुस्लिम शरीफ में हदीस है, नबी इस्लाम ने फरमाया मैं तुम्हें मना करता हूं कब्रों को पक्का करने से, कब्रों पर इमारत बनाने से और कब्रों पर बैठने से। मुजावर बन के बैठना भी मना है और डायरेक्ट बैठना भी मना है। तो कब्रों पे जो मारते हैं ना पत्थर, तो इधर पड़ने चाहिए कि मारते तोड़ो, ये सिंपल कब्रें बनाओ। पिछली दफा मैंने इसके अहकामात के ऊपर तफसीली वीडियो रिकॉर्ड की थी। तो ये इन लोगों ने ये सारा तमाशा लगाया हुआ है।
تو اب اس طرح کی چیزوں کو سب سے پہلے کسے کنڈیم کرنا چاہیے مجھے بتائیں آپ؟ بریلوی مکتب کے لوگوں کو، ان کے علماء کو، بجائے اکیڈمی کے باہر آگے ہنگامہ کھڑا کرنے کے جاؤ ان مزاروں کے اوپر جا کے ہنگامہ کھڑا کرو جہاں پہ کعبے کے ماڈل بنا کے تو لوگ طواف کر رہے ہیں، جن مزارات کے اوپر ہیروئن چرچ بک رہی ہے، بدکاری کے اڈے بنے ہوئے ہیں، ان بزرگوں سے کہو کہ حضرت آپ لوگ اپنی ڈیوٹی کیوں نہیں پوری کر رہے؟ ادھر جا کے احتجاج کرو، ان کو نہیں روکتے کیونکہ وہاں سے خود ہی چندے لے کے کھا رہے ہیں۔ اچھا اب میں پوچھتا ہوں، جو لوگ ہمیں یہ کہتے تھے شرک ختم ہو گیا ہے، ابھی بھی شرک ختم ہو گیا ہے؟ شرک ابھی بھی باقی ہے مسلمانوں، غور و تفکر کرو۔ وہ حدیث انہوں نے آؤٹ آف کانٹیکسٹ تمہیں پیش کی، میں نے پوری تفصیلی ویڈیو اس کے اوپر ریکارڈ کروائی ہے، مجھے اپنے بعد تم سے شرک کا خوف نہیں۔ وہ تو حدیث ہی کچھ اور تھی، اور نبی الاسلام نے اس کانٹیکسٹ میں بات کی تھی جس طرح اگلی امتیں ساری کی ساری گمراہ ہو جاتی تھی نا، میری امت کے ساتھ یہ معاملہ نہیں ہوگا۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا اللہ کی قسم مجھے اپنے بعد تم سے شرک کا خوف نہیں، لیکن یہ خوف ہے کہ دنیا کے مال میں ڈوب جاؤ گے، دنیا کی محبت میں، اور ایک دوسرے کو قتل کرو گے جس طرح اگلوں نے قتل کیا، اور تم بھی تباہ و برباد ہو جاؤ گے جس طرح اگلے تباہ و برباد ہو گئے۔ تو شرک میں تو امت انوالو ہوئی ہے، ہاں پوری امت گمراہ نہیں ہوگی۔ ہاں بخاری مسلم میں حدیث ہے کہ میری امت کا ایک گروہ قیامت تک حق پر قائم رہے گا، کوئی نقصان پہنچانے والا انہیں نقصان نہیں پہنچا سکے گا، وہ غالب رہیں گے حتیٰ کہ قیامت آ جائے گی، یعنی علمی دلائل میں غالب ہوں گے نا، کوئی مقابلہ نہیں ان کا کر سکے گا۔ یہ حکومتی غلبہ نہیں ہے، ورنہ تو اس وقت مسلمانوں کے پاس حکومتی غلبہ تو کوئی نہیں ہے، علمی طور پر قیامت تک غالب رہیں گے، علمی دلائل میں آج بھی مسلمانوں کا مقابلہ کوئی نہیں ہے، اور مسلمانوں کے اندر جو کلمہ گو مشرک ہیں وہ بھی مسلمانوں کی توحید کا مقابلہ قرآن و سنت کے دلائل میں کوئی نہیں کر سکتے، سیدھی سی بات ہے۔ یہ جو حدیث ہے بخاری مسلم کی کہ مجھے اپنے بعد تم سے شرک کا خوف نہیں، اس حدیث کی شرح میں بدر الدین عینی جو حنفی تھے، عمدۃ القاری انہوں نے بخاری کی شرح لکھی، اور فتح الباری لکھی ابن حجر اسقلانی نے، دونوں ایک زمانے میں ہوئے ہیں، ایک شافعی ہیں ایک حنفی ہیں، دونوں نے لکھا کہ اس سے مراد پوری امت نہیں ہے، امت کے کئی گروہ مشرک ہوئے ہیں، اس سے مراد ایک گروہ قیامت تک حق پہ قائم رہے گا۔ یہ سب کو پتا ہے، انہوں نے جان بوجھ کے ڈھکوسلا مچایا، دو نمبری کی ہے۔ آج شام کے اندر ہزاروں لوگ علی اللہ کہتے ہیں، نعوذ باللہ، جن کو شیعہ نے خود کافر قرار دیا نصیریہ کو، تو وہ شیطان کے ماننے والے تو نہیں ہیں، اللہ رسول آخرت کے ماننے والے ہیں، مسلمانوں کا ایک فرقہ ہے نصیریہ، وہ پھر شرک کیوں کر رہا ہے اگر شرک ختم ہو گیا ہے؟ کیا تم رسول اللہ پہ جھوٹ باندھنا چاہ رہے ہو کہ نبی الاسلام کی خبر غلط نکلی ہے؟ اگر شرک ختم ہو چکا ہے پھر کسی کو علی اللہ نہیں کہنا چاہیے دنیا میں۔ اور ہمارے سب کانٹیننٹ میں سنیوں کا نکلا ہوا ایک فرقہ جس نے رسول اللہ کے ساتھ شرک کیا، غلام احمد قادیانی دجال کو پیغمبر ٹھہرا کے، یہ سنیوں میں سے نکلا ہے، جس طرح وہ شیعہ میں سے نکلا ہے، یہ سنیوں میں سے۔ غلام احمد قادیانی دجال سنی تھا دعوی نبوت کرنے سے پہلے، اب یہ جھگڑا ہے، کچھ کہتے ہیں وہ وہابی تھا، کچھ کہتے ہیں دیوبندی تھا، میرے نزدیک وہ سب کچھ تھا کیونکہ وہ صوفی بھی تھا، اور سب سے بڑی بات حنفی تھا۔ ہائے میں صدقے، ہمارا کوئی اسٹوڈنٹ رفع الیدین شروع کر دے، یہ کہتے ہیں جی انقریب قادیانی ہو جائے گا، نو قادیانی تے حنفی جے، قادیانی تے رفع الیدین نہیں کر دے، ہاں حنفی بریلوی، حنفی دیوبندی، حنفی قادیانی، اور ابھی جو ان کا خلیفہ ہے اس کی ویڈیو ریکارڈ ہے کہ ہم امام حنیفہ کے ماننے والے ہیں، ان کے مقلد ہیں۔ We follow generally Imam Abu Hanifa's fatwa were very largely accepted by the Ummah, and unless we find reasons to disagree with him, we would generally follow the Fiqh Hanafiya. Investigate personally, directly. The overbearing principle should be that you follow Hazrat Imam Abu Hanifa. This is the entire attitude of Jamaat Ahmadiyya. جاؤ قادیانیوں کی عبادت گاہ میں، اگر وہ رفع الیدین سے نماز پڑھ رہے ہو نا ہمارے بھائی، اور اگر بغیر رفع الیدین کے تمہاری طرح نیچے یوں کر کے ہاتھ باندھ کے نماز پڑھ رہے ہو، پھر تواڈے بھرا بس ہوا نکل گئی۔ ہاں، اور دیکھیں یہ ہمارے نکھٹو قسم کے اہل حدیث وہابی علماء اور ان کے ماننے والے، یہ 100 سال تک یہ گالی کھاتے رہے۔ جو بیچارہ رفع الیدین شروع کرتا تھا اس وقت تو ظاہر وہ اہل حدیث ہی ہوتا تھا، انہوں نے اہل حدیث ہونا کسی نے قیامت تک، ذہن رکھو۔ کوئی نسلن کوئی نسل باقی رہے گی، ڈائنوسار والا معاملہ انہوں نے ہو جانا ہے، جو بھی تحقیق کرتا وہ اتنے پہنچتا ہے، وہ مسلم ہوتا ہے۔ تو ان کو پتا کہ گالی ملتی تھی، اور یہ قادیانی ہو جائے گا منڈا، یہ انقریب قادیانی ہو جائے گا، یہ تو میں نے آ کے رونا رویا، وہ ایک قادیانی تے حنفی ہاں جی تے تسی ویکھیا کہ بریلویاں نے کیڑی ایجاد کیتی ہے، انہوں نے ایک چھوٹا خانہ کعبہ بنا لیا، یعنی کہ ایدی کمی رہتی سی۔ خانہ کعبہ انہوں نے بنا کے کی ثابت کیتا؟ انہوں نے اللہ کا شریک اپنے بزرگاں نو بنایا، نبیاں دا شریک بنایا،
ਹੁਣ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਅੱਲਾਹ ਪਾਕ ਨੂੰ ਇਹ ਕਿਹਾ ਵਾ ਕਿ ਸਾਨੂੰ ਤੁਹਾਡੇ ਕਾਬੇ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਕੋਈ ਨਹੀਂ, ਅਸੀਂ ਆਪੇ ਬਣਾ ਲਵਾਂਗੇ। ਮਤਲਬ ਤੇ ਇਹੀ ਹੁੰਦਾ ਨਾ। ਤੇ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇਹ ਖਾਨਾ ਕਾਬਾ ਬਣਾਉਣ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਕੀ ਸੀ? ਇਹ ਆਪਣੇ ਬਾਬਿਆਂ ਨੂੰ ਕਰਨ ਦੀ ਖਾਨਾ ਕਾਬਾ ਉੜ ਕੇ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਕੋਲ ਆ ਜਾਂਦਾ। ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਬਾਬੇ ਤੇ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੀ ਕਰਦੇ ਆ ਨਾ, ਖਾਨਾ ਕਾਬਾ ਉੜਦਾ ਤਵਾਫ ਕਰਦਾ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਆ ਜਾਂਦਾ, ਤੇ ਇਹਨਾਂ ਵਾਸਤੇ ਖਾਨਾ ਕਾਬਾ ਉੱਥੋਂ ਲਿਆ ਕੇ ਤੇ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਕੋਲ ਰੱਖ ਦਿੰਦਾ। ਸੌਦੀ ਵਾਲੇ ਆਪੇ ਹੋਰ ਬਣਾ ਲੈਂਦੇ। ਬਿਲਕੁਲ ਬਿਲਕੁਲ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਨਾ ਇਹ ਚੰਗੀਆਂ ਨਹੀਂ ਹੈਗੀਆਂ ਇਹਨਾਂ ਵਾਸਤੇ। ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਜਿਸ ਰਸਤੇ ਤੇ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਲਾ ਦਿੱਤਾ, ਤੇ ਦੇਖੋ ਕਿ ਕਿੰਨੀ ਦੁਨੀਆ ਆ, ਯਾਨੀ ਕਿ ਕਿੰਨੇ ਬੇਹਦਾਤੇ ਬੇਅਕਲ ਲੋਕ ਆ, ਅਕਲ ਤੋਂ ਖਾਲੀ ਤੇ ਈਮਾਨ ਤੋਂ ਖਾਲੀ ਲੋਕ ਆ ਜਿਹੜੇ ਉਹਦੇ ਆਸੇ ਪਾਸੇ ਚੱਕਰ ਕੱਢਣ ਦੇ। ਅਸਤਗਫਿਰੁल्लाह ਅਸਤਗਫਿਰੁल्लाह। ਅੱਲਾਹ ਪਾਕ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਹਦਾਇਤ ਦੇ ਦੇਵੇ, ਹਦਾਇਤ ਦੇ ਦੇਵੇ। ਇਹਨਾਂ ਵਾਸਤੇ ਬਦਦੁਆ ਕਰਨ ਨੂੰ ਦਿਲ ਨਹੀਂ ਕਰਦਾ, ਲੇਕਿਨ ਹਦਾਇਤ ਵੀ ਤਾਂ ਵੀ ਮਿਲੇਗੀ ਨਾ ਕਿ ਜੇ ਇਹ ਲੋਕ ਹਦਾਇਤ ਚਾਹਣਗੇ, ਆਪਣੇ ਲਈ ਮੰਗਣਗੇ। ਅੱਜ ਤੇ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਹਦਾਇਤ ਦੀ ਦੁਆ ਦੇ ਦੇਂਗੇ ਨਾ ਤੇ ਉਹ ਅੱਗੋਂ ਲੜ ਪੈਂਦਾ ਕਿ ਤੂੰ ਆਪਣੇ ਨਹੀਂ ਮੰਗ, ਮੇਰੇ ਵਾਸਤੇ ਕਾਹਦੇ ਲਈ ਹਦਾਇਤ ਦੀ ਦੁਆ ਕਰਨ ਡਿਆ। ਅਸੀਂ ਤੇ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਕੋਈ ਸਾਡੇ ਵਾਸਤੇ ਹਦਾਇਤ ਦੀ ਦੁਆ ਕਰੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਅਸੀਂ ਸਿੱਧੇ ਰਸਤੇ 'ਤੇ ਚੱਲਾਂਗੇ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ। ਹੁਣ ਤੁਸੀਂ ਦੱਸਣਾ ਕਮੈਂਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿ ਤੁਹਾਡਾ ਇਸ ਬਾਰੇ 'ਚ ਕੀ ਖਿਆਲ ਆ। ਇਹ ਲੋਕ ਜਿਹੜਾ ਕੁਫਰ ਤੇ ਸ਼ਿਰਕ ਵਾ ਉਹਦੇ ਕਿਹੜੇ ਲੈਵਲ 'ਤੇ ਪਹੁੰਚ ਗਏ? ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਿਹੜੀ ਅਸੀਂ ਕੌਮ ਦੇ ਨਾਮ ਦੇ ਨਾਲ ਬੁਲਾਈਏ? ਕੀ ਕਹੀਏ? ਮੁਸਲਮਾਨ, ਹਿੰਦੂ, ਕਾਫਰ, ਕੀ ਕਹੀਏ? ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸਮਝ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦੀ। ਠੀਕ ਹੋ ਗਿਆ ਜੀ। ਤੁਸੀਂ ਤਾਂ ਹੁਣ ਸਾਨੂੰ ਇਜਾਜ਼ਤ। अपना बड़ा बड़ा ख्याल रखियो, रब सोने याद रखियो। अस्सलाम वालेकुम।